cartésien, نديرو فيكتور كاع الفيديولوجيا ان شاء الله غندير فيهم فيكتور بوزيسيون فيتاس ولا اكسيليراسيون باش بحال ليكزيرسيس و ميم طو كور لا ريفيزيون ديال الكور. دابا لي كوردوني كارتيزيان دابا كتكون عندنا واحد لو بوين ام. هنا في الكوردوني كارتيزيان ما كنهضروش في لو بلون، هنا كنهضروا في ليسباس يعني 3 ديمونسيون. هنا عندك le point un point matériel, considère point matériel, sa projection sur le plan OX ou Y c'est le petit m, ou le M عندها la projection de la au Z هو هذا ال H. Donc نديرو position. Vecteur position كنرمزو له OM. OM est égal هنايا غنحاولو نفتحو بشارب، نفتحو في le point petit m. Donc il y a EM بليس نديرو الديمونستراسيون ديال اللي جاي او ام بلس ام ام. هاد الاو ام هي لا بروجيكسيون ديال البوان ان كما قلنا في البلان او اكس او ايغريك. يعني هنا غادي تكون واحد لو اكس سويفون واحد لو اي بلس ايغريك سويفون جي ياك بلس ام ام. هاد الام ام هي او اش بلس او اش. اتفقنا. هاد الاكس سويفون اكس هي بوزيت اكس سويفون اي plus petit y suivant g plus هاد ال OH هي y suivant z suivant k. donc هي y هي pardon هي z suivant k. ok donc هذا هو l'expression de le vecteur position. le vecteur vitesse. Vecteur vitesse, le vecteur vitesse c'est la première dérivée de vecteur position. Donc quand on le m ou le v de point m. Donc le v point m est égal à la dérivée, première dérivée de vecteur position est égal à aussi la dérivée de t sur xi plus y fois g plus z suivant k. D'abord, on dira la dérivée de deux fonctions. X f fois g. Donc f fois g prime et f prime fois g plus f fois g prime. Donc il y aura d de x sur d de t x point fois i plus x fois d de i sur d de t plus y point fois g plus y fois d de g sur d de t plus z point suivant k plus z point d de k sur d de t. Or, la base cartésienne, d de i sur d de t est égal à d de g sur d de t est égal à d de k sur d de t est égal à combien? est égal à 0. علاش؟ لحقاش i و g و k فيكس في هاد لا باز هادو فيكس. من بعد غنفهمو مزيان علاش في لي شونجمون دي ريفيرونس غنفهمو مزيان علاش لحقاش هاد لا باز راها فيكس وكنديريفو بارابور لا ميم باز. دونك غتكون فيكس ديريفي ديال شي حاجه اللي هي فيكس زيرو توجور. دونك هادي غتمشي لنا لزيرو هادي غتمشي لزيرو وهادي غتمشي لزيرو. غتبقى لنا الفيتاس ديال بوان ام est égal à x point fois i plus y point fois g plus z point fois k. هادي l'expression du vecteur vitesse. دابا vecteur accélération. Vecteur accélération كنرمزو له غاما وكاين اللي كيرمز له ب ا. حنا دابا غنرمزو له غاما لا ميم شوز. دونك غاما او بوين ام est égal la première dérivée de vecteur vitesse est égal à aussi la deuxième dérivée de vecteur position sur d de t. انت الا كان عندك فيتاس دير الديريفي ديال الفيتاس حس ما كانش عندك ما جو قال لك حسب الاو ام ولا اكسيليراسيون دير الدوزيام ديريفي دو فيكتور بوزيسيون. دونك هنا ديجا حسبنا حنايا فيكتور فيتاس يعني غنديرو الديريفي ديالو تو سامبلومون اكس بوين فوا اي بلس اي بوين فوا جي بلس زد بوين فوا ك. دونك هنايا غنديرو لا ميم شوز يعني غتكون اكس دو بوين فوا سويفون اي بلس اكس دي دو اكس يعني اكس بوين فوا دي دو اي سور دي دو تي est égal à y de point suivant g plus y de point sur d de g sur d de t plus z de point suivant k plus z point d de k sur d de t. De même, d de e sur d de t est égal à d de g sur d de t
est égal à aussi d de k CR de t est égal à vecteur nu. Donc c'est d هذه غتمشي لنا 0 هذه غتمشي ل 0 هذه غتمشي ل 0 غتبقى لنا l'expression de vecteur accélération est égal à x de point suivant e plus y de point suivant g plus z de point suivant k. هذه هي l'expression de vecteur accélération في coordonnées cartésiennes.